السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أكم جرت النجاك أبدني ندين ناتشو سلام ناتشو الله تشو دبيت سبوتش. إيه إنجدي هنداياتشو نو. من يوناتشو نو وديت سيد لمن دنو هرك سيمطا لمن دنو مطا ቀብልኝ ሲል አይቀበልክም። ልሂድ ለምንድን ነው አትሄድም? ወዴት ሀይሚዬ? ትናንትና እንደዚህ እኔ እኮ አንተን ወዳለሁ እኔን እኮ እንደዚህ ነኝ ስትል ዛሬ ደግሞ እሱ እሺ ብሎ አንቺ ሲቀበል እኔ አልፈልግም። ሲሄድ ለምንድን ነው ህርክ? ሲመጣ ለምንድን ነው መጣ? ምን ማለት ነው ሀይሚዬ? እኮ አንዳንድ ወንዶች ቢሆን እንደዚህ አይደለም እኮ እናውቃለን። ሌላ ወንዶች እንደዚህ ሲወድሽ ነው ውጪ ስትል ሻንጣ ሁሉ ልብስ ሁሉ ወረወረሽ ወደ ውጭ እንደዚህ ስትወረወሪ የወጣሹ ውጭ ላይ ሲንከራተት አንቺን ስለወድ ነው። ሌላ ወንዶች ቢሆንሞ አንቺ ውጪ እንጂ እኔ ነው ያከራውኝ ቤትም ብሎ በጥፍ ነው የሚያላት። እውነቴ ነው የምልሽ። ሌላ ወንዶች እንደዚህ ነው የማያደርጉት። ታውቃላች፣ አንቺም ራስሽ ታውቃለሽ። ስለ አንቺ ክብር ስላለ ነው። አንቺን ሲወድ ነው እሱ እንደዚህ ብዙ ነገር የማይሆን ነገር መጥፎ ነገር ራሱ ስትናገሪ ዝም ብሎ ያልፋል ብሩኬ። እውነቴ ነው የምልሽ። እንደ ብሩኬሞ እኔ እንጃ እኔ ይደብራል። እውነቴ ነው የምልሽ። እንደዚህ አይደለም ሁሉም ነገር። አሁን ትናንትና ብቻ አይደለም ብዙ ሰው አለ። አውቄ ነው አንቺን ለመፈተን ነው ቪዲዮ ላኩኝ ብሏል። ልጅቱም የሱ ጓደኛ ነው እንጂ ምንም የለኝም እና ብሩኬ ብለሻል። አይቀበልም አልሽ። የትኛ ነው የምትቀበል ታዲያ አንቺ? ይሄ አንዱ ሲመጣ አይቀበልም ትላለች፣ ይችኛ ስትመጣ አይቀበልም ትላለች። ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሁሉም ነገር አዘጋጅቶ ህምቢ ብለሽ በጥፍ ሁል ጊዜ። ወንድ ልጅ ደግሞ በጥፍ አይልም። ሀይሜ ተረጋጊ። እውነቴ ነው የምልሽ ተረጋጊ ሀይሜ። እስከ መቼ እንደዚህ ትቀጥላላችሁ? እስከ መቼ ነው? ሲሄድ ለምንድን ነው ሄርክ ትላለሽ? ተውኝ አልሽ፣ ተውኩኝ በቃ አለ። እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብለሽ እኔ እኮ ወዳለሁ አልሽ። እሱም እኔ እኮ አንቺን ለመፈተን ነው፣ እኔ እኮ አንቺ ጋር ነው ደስተኛ የሚሆነው፣ እኔ አንቺን ፈልጋለሁ ብለዋል እሱ። አንቺ ደግሞ አይፈልግም ሲሄድ እኔ እንጃ። ትናንትና ለምንድን ነው እንደዚህ ታረጋለች? ለምንድን ነው እኔ እኮ አንተን ወዳለሁ ብለሻል። ዛሬ ደግሞ እሺ ብለ ሲቀበል ሲመጣ ያልፈልግም ብለሽ እንደዚህ በቃ እኔ እንጃ። ይደብራል ሀይሜ ተረጋጊ። እውነት ነው የሰራሽው ስራ ትክክል አይደለም። እኔ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሀይሜ ካጠፋች ሀይሜ ትክክል አይደለም ብሉና ንገሮት። ብሩኬ ሲያጠፋም እንደዚህ ብሩኬ ትክክል አይሰራክም ተመልስ ብላችሁ ብትናገሩ ጥሩ ነው። ሁልጊዜ ብሩኬን መሳደብ፣ ሁልጊዜ ብሩኬን ማንቋሸሽ ምንም ውጤት አትመጡ። እስካሁንም አልመጣችሁ ምንም እስካሁኑ። እንዴት ኒንጃ። አንዳንድ ጊዜ በጣም አንድ ጊዜ እናቱን ትሰድባላችሁ፣ አንድ ጊዜ እሱን እንደፈለጋችሁ የሆናችሁ ምንም ውጤት አትፈጡ። ምንም እሱና ሀይሜ እስካሁኑም አንድ ላይ አይሆኑም። እናንተ በሰዳቦች ምክንያት ማለት ነው። አንዱ እኔ ሀይሜ ደጋፊ፣ አንዱ እኔ ብሩኬ ደጋፊ ብላችሁ እርስ በርሳችሁ ደግሞ መልሳችሁ ብሩኬን ማንቋሻሽ እንደ ሴት በቃ አለ አይደለም። ምንም ያደረጋችሁት ነገር የለም። ያበላሹ ሱራ ነው እንጂ ብሩኬን አይደለም እኮ። ስልካቸው ውስጥ አለ ሱራ ነው እንጂ ምንም እሱ ያያችሁ ነው። ኖርማል ነው። ምንም አይሆንም። ሞት ደግሞ አላህ የቀደረ ቀን ይመጣል። በእጃችሁ አይደለም። እሱ ያላ እጅ ነው። ሁላችንም ያላ እጅ ነው አለ፣ የሰው እጅ አይደለም። ከናፍዩ ዱቲ አርከናማሚት ሀርከረቢት ጋፈ ዱፌሞ ኤኙምቱ አዱኛ ከነረት ናፍ እንዴም ነው እንዲገኙ የቹ ከንጅሩሞ ሀርከረቢት ከናፍዩ ጭቄ ነጋ አኩመት ቦፌጅራ ዮነራ ዮ ዴሜ ማሊፍ ዴምቴ yoo dhufe maaliif dhufte narraa bayii sin barbaadu yoo inni bahe immoo maaliif baate rakkisaa ta'e. Amma dubbiin rakkisaa ta'e
Galaabixoo dhugaa rabbii. Eessatti yaacitamu? Amma viidiyoo kaleessa viidiyoo intala goddanyaa isaati. Ishee fatanuuf viidiyoo waraabsise. Ishee bichaa miti. Duuballee nama baay'eetu jira waliin dhugaa rabbii. Inni jedheera intalleellee jetteeti. Viidiyoo qaddaanii itti ergan. Isheen kana idduutti kaameraatti as baasteen inni hojjetaa jiru waan inni hojjetaa jiru waan hundaa gamanaa saatuma waan dhugaa ta'eyyuu hin oskituufi yeroo hunda kana jechuudha. As baastee miidiyaa irratti ilaalaa jetti yeroo hunda jechuudha. Nama jaallatan akkas miti ture. Nama jaallatu tokko yoo dhugaan jaallatate gamanaa isaallee oskitee fi duubatti gorsiteeti as takkaakkalta turte. Dhugaa moo dhugaa miti jettee duraan dursa ta'u miidiyoota asiin fidiin tura. Isa waamtee gaafatteeti dhugaa sana addaa baafattee isaa booda fiduu dandeessa. Otoo addaan hin baafatiin waan tokko yeroo hunda fiddee as kaameraatti qabdee kana ilaalaa jetta yeroo hunda jechuudha. Jaalala dhugaaf kabajaa dhugaa yoo isaaf qabaatte akkas miti ture. Akka kanaa miti. Nama tokko yoo kabaju ta'e yoo jaallatu ta'e waan inni hojjete kana yoo as baasan ittiin arrabsama mitiire yoo inni arrabsamu sana garaan siniin danda'u mitiire kanaaf asiin baastan duraan dursa gaafattu duubarraan. Yeroo hunda kana ariifattee waanuma hunda as baastii jechuudha. Osoo san gaafatii yeroo hunda. Amma kaleessa akkasitti ishee ilaaluuf ishee fatanuuf erga viidiyoo. Maal goote kaameraa daqqantee sa'eeddee viidiyaatti as baatee algaa jira maalii jira. Hayyoo wajjiniin illee kanaan dura akkasitti ture kan isheen jechaa turte jechuudha. Akkasitti miti wal kabajuun habiibtee haimee dogongortee jirta. Akka kanattis immoo dhiiran qabatani. Akkanatti miti quxuriima dhufuun deeminarraa yoo jette yoo isa gaffaate maali dhiiradhaa barhiitti dhaga'ama. Kaleessa ani isa jaalladhaa jetta. Eengadda isa jaalladhaa ani jetta. Yoo inni dhufu sin barbaaduu jetta. Sin amanuu jetta. Waan hin amanne maaliif jaallattare? Hin amantu taanaan maaliif jaallatta? Maaliif barbaachise? Jaalalayyuu dhugaa ni shakkisiisayyuu. Dhugaa jaalala wal biraa qabduu siin hin barbaadaa jedhe. Dastaayaan ta'uu si faanaa jedhe. Gammachuun koo si faanaadha nama biraa wajjin miti siin jedhe. Si ilaaluuf malee ani kana waa biraa hin qabuu siin jedhe. Si kadhata. Gizee meeqan inni si kadhataa ture haimee buttaa jaraattis waan baay'ee godhee waan baay'ee kasaaraa meeqa galee dhiittee irra darbitee jechuudha. Asillee dhufta jechuu kee dhagee dura kee darbee dhufee mana bareechee mana as takkaakkalee mufaajaa si gochuuf isas dhiittee gaafa sanas kakkabaltee biraa deemtee jechuudha. Eshi har'as kunoo waan hunda babbareechee ati manaa baatee jennaan si taqabbaluuf hin barbaaduu jette. Maal barbaadde egaa kanarraa habiibtee akkamsii taare? Induudhaayi maal lubbuu namaaf bahe moo hiyyooti qaxxalaalikko በግድ ለመና ነው የሚቀጠላችሁት እንደዚህ አንዱ ዝቅ ሲል አንዱ እሳት አንዱ ደግሞ ሲል አንዱ ደግሞ እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምትቀጥሉት? አይሰለቻችሁ? ይሰለቻል እኮ ኦዴስ ራሱ እውነተኛ እናንተ የሚወዱ እውነተኛ እናንተን አንድ ላይ የሚፈልጉ ሰዎች ብዙ ሰዎች በቃ ሰለቻችሁ እነሱ አሁን በቃ ኒንጃ እንተውን ይሄን ሰዎች እያሉ ነው። ለወደዚህ ለቤተሰቦቻችሁም አትሰሙም፣ ምክርም አትሰሙም። እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምትቀጥሉት? እስከ መቼ ነው? ይደብራል ወይ? በቃ ቁርጡን ተለያዩና አሳዩ። የኛን ሁልጊዜ እንደመጣችሁ አንዱ ፈልጋለሁ አንድ ላይ ይሆን ይላል፣ አንዱ ደግሞ አልፈልግም ይላል። በፊት ፈልጋለሁ ሰው ጅኒን ተው በርባዳ ጀቴ ሃይሜን ጋፈኒ እሺ ጀዴሞ እሺ ዴቢዩ ሂን በርባዱ መታ ሚለኮ ጀቴ ጋፈኒ ፈጋቱ ሂን ፈጋቴ ረክሳተ ያ ረቢ ማይኒ ይደብራል። እንደዚህ ኛኛኛኛ ሁልጊዜ ኛኛኛኛ እኔ ተኮሞ ከበልቲ ሃይሜ ኢራ ከበለነ ከከነት ጊዜ ሁንደ ባእስቴቲ ልኪ ደርበነን ከኩን ሞ ከበላ የሮ ሁንዳ ጋፈቺ ኩተቴ ጀናኒሞ eenyumaanuu dhaga'u gaafachi ka'e obsee jaalala kee baay'ee bu'aa bayii jecha baay'ee arraba baay'ee danda'e burukeen gaafachi kutatee deemee jechuudha gaafachiiti baa'attee jechuudha yoo daangaa darbite jechuudha hundumtuu giddeetaatiin immoo ta'u dhugaa yoo jaalala qabaatte yoo akkas miti dhugaaf yoo jaalala dhugaa biraa qabaatte akkas miti garuu immoo ጊዜ ስትያቱማፍ ነtti yaata yoo sirraa fagaatumaaf natti fagaatta rakkisaa ta'e amma walimtu saayyuu galaa bixoo ta'e bar wanti nama galu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu sirraa lamaan keessanuu burkee yoo balleesse burkee balleessiteetta yoo haimeen balleessite haimeen balleessiteetta tokkorra dhaabattanii yeroo hunda tokko haamilee cabsuuf hin fiigina.
tokkorra dhaabatanii yeroo hunda ስድባችሁ ልምዳችሁ ነው። ምን ይደረጋል? ምንም አንዱ ሲያጠፋ አንድ ጎን ቆማችሁ ብሩኬ ካጠፋ ብሩኬ ያጠፍተ ያለ ሃይሜ ስታጠፋ ሃይሜ ያጠፍተ ያለ ብላችሁ ስትመከሩ ጥሩ ነው። እናንተ አንዴ ሃይሜን ዝቅ፣ አንዴ ብሩኬን ከፍ፣ አንዴ ብሩኬን ዝቅ፣ ሃይሜን ከፍ። እንደዚህ ነው ስራችሁ። እስከ መቼ እንደዚህ ትቀጥላላችሁ? እነሱም ስራችሁ አይቆሙም። መቼ ይቆማል? 2 ወር ጨርሷል። አሁን 3ኛ ሊገቡ ነው። ኧረ ጉዴ! ኧረ ጉዴ! ኧረ ጉዴ! እንግዲህ ይደብራል። ሼም ነው። ምን ሼ ነው? akka kanaan egaa girgirriin akkuma itti fufee jira saniin jira uummata qashtoota uummata qaalii nuti immoo fatafatuu bichaa min agabbaañi waan nagasheenaatiin fatafatuu bichaadha. Wanta naaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoon koo irraa kana fakkaatti. Nagannaa tura.